Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Subhana man yusabbihu lahu man fil bihar. Subhana man yusabbihu lahu man fil ardil qifar. Subhana man yusabbihu lahu man fil ru'usil jibal. Subhana man yusabbihu lahu bikulli syafati wa lisan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dan yang mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian majlis ta'lim di Musalla Pondok Pesantren Darul Muhajirin. Semoga Nabi yang tiang pelungguh laksanakan dalam kesempatan sak makin niki mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sebelum mengawali pembahasan dalam waktu semakin niki, ngiring terlebih dahulu dahin pahala Fatihah kepada segenap para alim ulama, para tuan guru yang sak sampun ngisi pengajian di Pondok Pesantren Darul Muhajirin niki, wabil khusus al-mukarram Abahanda Dr. Andes Muhammad Usman Najmuddin yang insyaallah dalam waktu dekat niki yang lumbar meriksa niki Rumah Sakit Mataram, agar tetap diberikan kesehatan, panjang umur, gampang urusan. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Makin agak panas nggih. Kemalam masih panas. Beridam panas malam niki. Apalagi kejelo. Aku mangkin alhamdulillah sampun narak kipas angin. Alhamdulillah tiang pelungguh niki pulih melaksanakan ibadah puasa walaupun dalam kondisi sedikit panas nggih. Lamun nilai Yaman niki panasan niki malik. Jari lamut milih mesari galing niki sorban niki mut keram menilai ai taman dalam ember muisit berkumbung. Jarak sejam gro malik tetuis malik tak tai sile awak nggih. Di dalam jadwal niki tiang temanikan si Abah untuk mengisi materi akidah atau tauhid. Lagu akidah tauhid niki jak perkara belik nggih, den pantas tiang ya ngisi sebenarnya. Sengan jurusan tiang niki ngaji pekih jurusan ngajahan kana kecek. Lagu makin belik. Lamun secara jamak jak PGSD lah nggih. Guru-guru sak kecek niki lagu campur-campur nggih. Bekas sidah yang dah kayon. Niki bab masalah akidah. Akidah niki lamun secara jamak-jamak adalah pondasi. Musola niki tau nganjeng lamun solah pondasi. Beruga solah ruan nabi ni deparan. Solah hidap lamun bagus ruan tekanan pondasi. Nah, di dalam ibadah tiang pelungguh niki harus pesolah pondasi. Lamun salah akidah sia-sia sembahyang. Lamun salah akidah sia-sia puasa. Lamun salah akidah sia-sia haji. Berarti anu belik perkara akidah niki. Nah, lamun milih pekontek adin sak sire gampang,
akidah niki sampun tertulis sisik datok dalam sopok kitab berjudul Inggih Tiang Matur. Sampun berdua kitab niki ndek mah. Lemak panitia jak peluit kitab niki nggih. Sasjudin nggih. Sampun tertaji isi Abah Usman niki lek jelo Rebo mundik. Selasa nggih? Oh, Selasa. Niki kitab tauhid. Nah, jadi lamun secara simpel lebih bawa Malik jak sifat 20. Niki sak para naran sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Gabung nggih? Tauhid sekedik lamun tauhid dah lawan mensarim niki selapuk. Napi sebab saya dengan tiang ni mak tahu jelasin dan pelinggih mensarim ndik faham. Jadi sekedik-kedik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'nal aqidatil islamiyah. Dalam kitab niki kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahil aqidatil islamiyah li Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Napi sak tepara naran akidah islamiyah. Al-aqidatul islamiyatu hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islam ay yajzimuna bi sihhatiha, yaitu pegangan pokok sak berkaitan dengan urusan-urusan keyakinan umat Islam dan menyatakan dengan kesahannya. Napi niki al-islamu huwal iqraru lin nasi. Al-islamu huwal iqraru bil lisani. Islam niki napi sak tepara naran Islam yaitu pernyataan dengan lisan. Pira keluk rukun Islam? 5 rukun iman. 6. Alhamdulillah selesai berarti pengajian niki. Ya. Tutup niki enggak niti. Yaitu pernyataan dengan lisan wa tasdiqu bil qalbi. Setelah menyatakan dengan lisan mutyakini isi ate isi angan. Denden menyatakan dengan lisan lagu ate nendek. Misal narak makin dengan ngaku tama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berbe hukum makin tamen Islam atau ndek mang? Tamen Islam. Lagu ndek nyadu elek dalam hati entan Allah Taala jadi Tuhan, Nabi Muhammad jadi nabi, berarti Islam palsu. Nggih. Nah, sopok jelo niki seorang sahabat ketika berperang menun ya berperang yang padak tahu kafir niki muyu tawan baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, lagu tetap penempuk jangkeun mati. Mu terpanggil si Rasulullah berbeta daham onek dengan baca syahadat lagu memati. Gibasan sahabat niki ya Rasulullah ruan doang ucap syahadat adin sandik temati. Ya mau kempuk padak kan jangkeun luas. Mu menggah Rasulullah isi perkara niki. Mum tawan lalu angan dengar. Jadi lamun wah baca syahadat angan niye niki urusan nenek. Nggih? Urusan nenek. Jadi menggahan Rasulullah lagi lamun nuah dengan bersahadat din kanggu tempuk padak din kanggu temati. Salah jadi niki nggih. Jadi secara syariat wah tak tama Islam. Tiang pelungguh tahun pira tahun tama Islam. Ya. Atau makin di man tama Islam pada nggih. Arak sak milu-miluan niki. Nah, makin tiang ketua nabi artin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tidak
Jadi niki ruan perkara sak perlu tetajahin nilai bija jari tiang pelungguh. Anda yang berdua bija jari bini, berdua menantu makin ketuan, sahadat dulu. Tahun baca sahadat, tahun artiin sahadat. Dalam sopo kisah lagi Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajahahu jengkeun berperang. Jengkeun perang Sayyidina Ali niki menon ya napi rantek pedang ngelek dengan kafir niki mumentelahan Sayyidina Ali borong ngerantek teketua nisi dengan kafir kembeng borong rantek basen Sayyidina Ali mukambu ele awak entam ya tamu Islam lemak det ndek miyak mati sendik mam ya tamu Islam. Jadi Sayyidina Ali niki jak mututuk entan wali niki nggih tahu nambuk dengan besak mati kafir besak mati dalam iman. Akhir dengan niki selesai perang din militam Islam. Yang ke 100 tahun nomor din militam Islam. Ingin membuktikan bahasan Sayyidina Ali ndek ya mati sendikman ya tama Islam. Yang ke 100 tahun din militam Islam berumur umur jaga karo belah tahun din militam Islam. Bijen wah mati selapun. Yang ke 1 tahun din militam Islam. Pokok yang buktian nin Sayyidina Ali ndek ka mati sendiman tamu jadi sengaja mundur entan tamu Islam adin sak bila umur. Yang ke 300 tahun din militam Islam bayi balon wah bebelin. Yang ke 400 tahun tetap pendin militam Islam dan di dalam hikayat niki lebih yang ke 700 tahun umur. Jangka segobok gempeng niki bayi balok ni wah tamu Islam. Mesa andik milih tamu Islam. Akhir bacaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bebelin langsung tamu surga. Kemolah nirup 700 tahun din wah sembayang. 700 tahun din wah puasa menon mati langsung tamu surga. Molah nggih lamut tahun umur sejak molah niki ruan kemuliaan berembe-rembe keluik dosa salak jemaah batur lamun wah baca syahadat mau kunci surga. Tiang pelungguh sampun baca syahadat. Kira-kira loyaan salah atau kena ta? Kaya nam tama surga? Maleh. Yakin nam ya tama surga? Insyaallah. Nabi Adam niki sekek salaan. Mundaran buat hudi. Sogol lelek surga. Mu tiang pelungguh pira salah mu mele tamu surga di tepat. Nah jari seande tiap ukur ruan pahala sembahyang tiang pelungguh idap-idap menjadi tiap ini tahu tamu surga di tiap ini munggah niat tandalan. Napi yat andalan adit sak bau tamu surga pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala, dait sak kedua syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pira niki? Ya. Jari tamu surga niki anu sulit. Tiang pelunggum sampun tepian landang tak dengan balap motor niki hak lain-lain niki. Yat lalu bebuya doang masih pirisit bebayah. Ratusan ribu apa lagi tiap milih tamu surga. Belik urusan niki nggih. Nah seandainya lemak tiang pelungguh berjulu tamu surga mu ingat tilik tiang nggih. Oh ya laik dia. Aneh tamu ustaz milu tamu surga ni. Antuk ke tiang tamu surga.
Nah niki meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Ben tetucapan isi suara, ben tiyakini isi hati. Bi anna jami'a ma jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Meyakini bahawa nabi terjauh isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki merupakan kebenaran. Sampun membedait kanjeng Nabi Muhammad dalam mimpi. Sang dem kangen pada elik Nabi tengeh. Kangen milik Nabi. Nah, di dalam kitab Fawaidul Hibzi niki, kitab ijtima niki arak niki supo amalan selawat saya sak kayun bedait kanjeng dengan soleh termasuk kayun bedait kanjeng Nabi Muhammad li dalam mimpi. Sang demuah berniat badek nggih. Sendemat mensari niki mu uduk mu berdoa sampun marak niki demah. Laun ke malam coba nggih. Ya Allah ican adit sak bedait kanjeng Nabi mana-mana li dalam mimpi. Mudah-mudahan. Nah, makin berhubungan dengan akidah niki luwih makin aliran-aliran sak menyimpang dengan akidah. Dengan sak langsung milih berdalil kadu Quran, langsung milih berdalil kadu hadis. Anden dengan makin baca talqin B dalil, B Quran, B hadis. Laik pas Nabi berbelin saya bacaan talqin. Dinarak dengan bacaan talqin Nabi. Saya semal bacaan talqin li Nabi. Semal kira-kira niki. Lamun Nabi jaat kembia talqin nggih. Nah, pada hakikatnya para rasul, para nabi niki bebilinan secara zahir namun hakikatnya masih arak. Jadi taut bedait kanjeng Rasulullah niki yakzah dalam keadaan zahir. Lagu milit perlu bertarekat. Makin luik tarekat petang. Tarekat petang niki sekedik-kedik ngaji tengah malam sulun ngudut sulun ngupi bahas nenek. Onyak. Nggih, onyak. Tarekat asa'ara elik muhajirin niki langsung bersanad. Beduin guru jo sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh An-Naqsabandi langsung ke Rasulullah. Jarin makin tarekat din jelas guru. Jarin seandainya tiang pelungguh kayun ngaji petang dendang, biasa makin luik guru-guru meniki lek Jawa nggih. Mindah lah menilik Lombok sang arak badik nerut-nerut. Pete gurun be tahun ngaji lai. Tahun baca kitab patun dek. Den bahas nenek hakikat makrifat den tahun parduduk. Den jelas sai guru. Den jelas kitab Nabi saamun aji. Oleh sebab niki lek muhajirin jelas harus narak pekihin, harus narak tasawuf, harus jelas runutan Nabi ruan ilmu. Jadi marak bahasan abah lek ijtima sawi niki sendeman puasa niki makam ketika tiang pelungguh mengamalkan wirid ijtima niki pada zahirnya tiang pelungguh jengket bertarekat. Enggak wah nggih dendek piti sak lain-lain malik hak ngaji petang dendang dik jelas. Nggih. Diman tahun baca selawat din wah milu ijtima muluwe ruan makin dengan ngaji petang. Alhamdulillah Ustaz Mahli sak baru niki merupakan murid nisi datok lai. Ketika takhasus beliau sering diperintahkan untuk menulis surat, menulis catatan Nabi sak ruan sir-sir luik mendait isi Ustaz Mahli sak baru niki menantu nisi datok mat. Dato' Ahmad Ibrahim Gelulu. Jadi pandas nerapat kanca dato'. Jadi seandainya nak tiang pelungguh beliau ngaji ke malam niki ngaji pekih, ngaji nahu niki lek gedeng. Diman tutup jam niki nggih. Bekasidah judul nggih kayen bekasidah. Disandik ngandut. Lah niki pasti yang masih kodek luwen kasidah ibu-ibu jemaah muhajirin niki nggih. Kok makin kah narak. Mut makin yat sedaan segedi isi pekih karena waktu yang naru galeng
Niki ruan akidah muklemat lanjut nggih. Sedak ni si pekih sekedik napi sa berhubungan kanca puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun alladzi la yufattiru mimma yasilu ilal jawfi, yaitu perkara saandik membatalkan puasa daka antama kun dalam awak. Lamun tiang paling inggih menyiki ngerokok batal puasa. Daran sate, daran soto batal. Nah makin arak perkara-perkara sak bau utama kun dalam awak lagu endin batalin puasa. Sab'atu afradin, yaitu 7 perkara. Sak pertama ma yasilu ilal jawfi binisyanin, yaitu segala sesuatu yang sampai ke dalam rongga badan tiang pelungguh binisyanin dalam keadaan lupa. Lamut lupa jaka kanggo kemairuan tebu niki galeng-galeng makin anget tebu daran tebu jangka 3 meter lebih. Wa ma wasala ilal jawfi binisyanin lisaumi akala au syariba wa huwa nasin lisaumi wa in kana kathirin, lagu lamut lupa. Lamum kayun pelinggih daran tebu luwek-luwek pelupa diri. Berembentat pelupa diri. Pejogang diri. Nah lamut wah lupa daka-dakaan luwek niki bahasa nilik kitab ndek batal puasa. Au jahlin, ataupun dia bodoh. Napi sebaban bodoh sengaan baru untama Islam. Baru baca syahadat tilik musalla muhajirin oleh-oleh mun paran daran permen niki ndek batalan puasa ke mairuan kopiko niki mun mat bejang kedua ke gelas nggih. Tebarak ni si bayin din kanggo niki ndek batal puasa disebabkan baru untama Islam atau jaon kanca ulama. Marah antan dengan tamak napiaran bulun manuk ke dalam kentok dalam lain jajang kedua jengkak yang tahan ke poter bayan niki batal puasa lagu disebabkan din wah lalu ngaji mu baru untuk barak niki ndek batal puasa. Jadiin arak tahu untung dengan sak bungul dengan bungul niki dia kedian dosen nggih. Baran dengan ubungul ditawan tan batal. Jadi molah lemak berdalil lelek malaikat kembe empira daran cororot tanggal 2 bulan puasa lasim diktawan tan batalan malaikat. Ndek ente tersiksa. Kembe ndek ngaji, nah ye syarat tersiksa. Kembe ndek milih ngaji. Ndek gara-gara cororot lagu isi ensak din milih ngaji. Sak ketelun wa ma wasala ilaihi bi ikrahin, yaitu tamen sesuatu niki disebabkan terpaksa. Berbincang terpaksa. Terpaksa niki dengan tamu penjara mu terpaksa. Terpaksa tamak bulun manuk dalam kentok si polisi. Namun mendek jak tembak amin. Run begerean tamak bulun manuk dalam kentong isin sak terpaksa lamun dek laun yang tetembak. Napi batasan sak terpaksa niki terancam nyawa, terancam harta, terancam jiwa, terancam keluarga. Lamun kana kodek din tahu maksa. Aneh hamak cobaan ki kupi tia terpaksa si bayi. Dia ninik niki saingan tidak ada ancamannya nyawa. Kemudian ar-rabi'u minha ma wasala ilaihi bijarayanir riqi bima baina asnanihi minal ajzi an majdihi, yaitu air liur elor searah elek dalam bahasa sasa kan niki napi mbiwih lho nggih. Termasuk lamut wah bekemumuh hingga sebekemumuh pas jengka tuduk masih
season elor niki yang dia tahu bedaan be elor be aik nggih. Dia wajib ya jeluk biwih tu. Hingga sudu berkumu ngalak sedin penjuluk kombe mandang atas jeluk biwih di sak gero ni. Dia wajib ya benika nggih. Dia nyerang ya karang lalu betiju endah nggih. Namun napi saarak sak murni ndek bercampur kanca sak lain ya masih bau tebelat. Sak ndek man sogol lilik gigi. Sak keliman ma wasala ilaihi wa kana ghabara tariqin, yaitu napi sak tama kon dalam ragen pelungguh berbentuk debu jalanan, kelepuk searah elek rorong. Kelepuk napi kenen kelepuk niki debu nggih, kelepuk wah kembel nggih. Tiang pelungguh lalu lumbar makan niki renteng mau arak dokar liwat milik kembel beketik nain jaran niki mu tamu. Adamul farqi bainal qalili wal katsiri, dakat-dakat luik tamu arak 2 gelas. 2 gelas tamu. Mu sengaja buka biwih nendah. Bega-bega sina nyampah. Dikuah nyaur nek muara ruan kelepuk tio milik tamu mun sengaja buka biwih. Wa ma ta'ammada fatahal famili ajli hi wa ghairihi, sengaja buka nadin sak tamu kelepuk mamanen 2-3 gelas. Tamu kelepuk 2-3 gelas sengaja buka ndek batal puasa. Adamul farqi tahir am najis, dinarak perbedaan suci ataupun najis. Kelepuk bercampur kan cetai jara atau begawean berduan kandang sampi mu dia kan cenawar kelepuk niki tame dak-dakan sekobok masih ndek batal puasa. Jarin seandainya narak kembel misal dengan sandik kasoh bermasker baun buka masker ndak kadakan nak ngorong ruan tamu nggih adik bae niki pokok ndek kesaru. Kemudian as-sadisu ma wasala ilahi wa kana min gharbalati dakikin, marantan hemburan tepung misalnya tiang pelungguh mia piak jaje laun mu tepung meniki mu jengken berembis antan gawean mu bakat si kipas angin mu tama pada hukuman marak sak baru. Sak najis doang masih ndek batal, apalagi tepung lagu perlu tercuriga lamun tepung niki ini sengaja laun nggih endom tepung dakat-dakaan bukaan bahasa nilai kitab niki masih ndek batal puasa. Aran kira-kira meniki yang pihak tempani lemak karing seminggu lebaran weh sengaja berkepak elek tepung tempani niki. Dakat-dakan sengaja niki ndek batal puasa. Lagu saya gawean ni harap anak begawe meniki. Sakapitun mawasala ilahi wa kana dubaban ta'iran aw nahwihi ka ba'udin, yaitu tama kelekit. Kelekit berangkak napi dah wa in fataha fahu amdan, walaupun sengaja buka biwih. Sengaja buka biwih nadin sak tamu run kelekit ternyata geti tamu. Ndek batal niki nggih. Bagus ruan tengeruh niki ya tamu nggih ndek batal. Mu ngelelet telek dalam. Fa in akhrajahu amdan, makin mun sak ngeleta melek dalam ngelelet lek dalam mut pesogolen dengan sengaja aftara niki jak batal ndek sebab tama lagu sebab ente pesogol pada hukum menkanca ngutak dengan sengaja nggih ngutak dengan sengaja. Marantan tiang pelungguh ya ndek sengaja ngutak ndek kembi-kembi niki lagu mun sengaja ngutak niki jak batal puasa. Atau marantan tiang pelungguh makin mensari marantan ina odah niki tukang jahit niki nulut budin benang mensari lek tumpukan benang niki tahun mensari pas berembuk tama benang pun dalam erung
Tama telu jengkak. Tuis makin berembe atas. Mun gunting terus ngereros 2 jengkak, tama 2 jengkak. Lamun ya sembahyang din sah sembahyang. Napi sebab pendik sah sembahyang saingan benang niki nyampur kun dalam awak, berarti nyampur kancing najis. Ittisal bin najasah. Din kanggo ndek batal puasa lagu din sah gawe sembahyang. Mbian pilih makin terserah nak odah mbiam kayunan. Mbi memperangan sembahyang atau puasa. Lamun perangan puasa adik benang niki. Ndek batal puasa. Lamun ya antun pesogol batal yang taman sireba batal. Adik mbi aneh, adik sak molah ndek puasa malik. Lagu sembahyang tekada. Jadi berbentan mengadu kepada hakim. Datang juk tuan guru nuasa nabah pertama benang 2 jengkak juk dalam. Adik ni jadi betekan. Lamun dengan betek kan jandin kembi yeun langsung tu betek. Sak membatalkan iki sengaja betekan di diri atau terpaksa isi hakim bisa entan hakim. Jadi arak dengan sak jenang peridu sembahyang, arak jenang sak peridu puasa. Barun karing serakaat ya assalamualaikum mu tetegal isi bayin kadu pempes berisi mu batal sembahyang mun kromun bayin yang kedua minggu sengaran gara-gara sekek rakaat mun peridu lalu. Arak masih dengan sak peridu puasa. Wallahu a'lam bissawab. Ini mantutuk niki. Kengone ida apa niki? Ya. Berkasidah nggih. Lawan nek berjanji berkasidah. Niki sampun tiang tepian kasidah lae isi jemaah saya jaga miak. Lagu tiang rubah ruanisin nggih. Muhajirin yang ku cinta, muhajirin yang ku sayang, muhajirin tempat bernaung, muhajirin tempat berkumpul. Tarik dait niki. Ulang nggih, ulang. Muhajirin yang ku cinta, muhajirin yang ku sayang, muhajirin tempat bernaung, muhajirin tempat berkumpul. Ulang karing sekali. Muhajirin yang ku cinta, muhajirin yang ku sayang, muhajirin tempat bernaung, muhajirin tempat berkumpul. Lemak jak cocok pertama TK muhajirin nggih. Ulang karing sekali nggih. Muhajirin yang ku cinta, muhajirin yang ku sayang, muhajirin tempat bernaung, muhajirin tempat berkumpul. Karang lebah itu asalnya Nurul Yakin awal bermula, Ketengari awal hijrahnya, pusat kota tempat akhirnya. Muhajirin yang ku cinta, yang ku sayang, muhajirin tempat bernaung, majlis taklim jadi pembela, para santri jadi penjaga, jamaah siap mengiring, pemuda siap bertanding. Muhajirin yang ku muhajirin yang ku sayang,
Muhajirin tempat bernaung, ilmu fikih jadi pedoman, bertasawuf jadi pegangan, Quran hadis jadi sandaran, bersolawat jadi amalan. Muhajirin, muhajirin yang ku sayang, muhajirin tempat cocok niki nggih. Lemak catatan fotokopian nggih. Ad bagi. Ini masih garing sekek kitab nggih. Insyaallah lemak terbagi ni tulis lek komputer lemak aru insyaallah nggih. Mudahan saya ingat panitia nggih. Sasudin doang niki. Tanggung jawab Sasudin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Makin bahas sekedik tentang Nur Muhammad. Jadi jam-jam sekedik-kedik nggih. Niki jak terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi khalqir ruhil a'zam wa huwa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin nak bahas tentang penciptaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad niki merupakan benek selapu urun makhluk seara elik gumi alam niki. Ye jari benek terciptaan selapu urun makhluk. Qad jaa fil khabari anna Allah Ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu aghsan. Allah Subhanahu wa taala sampun menciptakan sopok lulun kayu. Lulun kayu berdua 4 pempang. Pira pempang? 4. Napiaran lulun kayu niki fasammaha syajaratal yakin. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama pada lulun kayu niki tepara naran pohon keyakinan, Syajaratul yakin. Setelah niki summa khalaqa nura Muhammadin fi hijabin min durrati bayda'in kamisli tawus. Setelah Allah menciptakan lulun kayu sak berdua 4 pempang berdua aran pohon keyakinan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad terbungkus sisi mutiara putih berbentuk burung merak. Wikana mutiara. Nah, napiaran mutiara. Mutiara niki ndek emas. Mutiara niki biasa nak arak elik dalam kerang, bolet marak ruan bal, keneker kebelik nggih. Luwek niki terjual elik skarbela. Wikan skarbela? Skarbela ye tahu ngaji datok lai. Nah, ye tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad terbungkus sisi mutiara putih berbentuk burung merak. Wa wada'ahu ala tilka syajarati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan mutiara putih berbentuk burung merak yang di dalamnya terdapat Nur Muhammad, diletakkan di atas lulun kayu saonek niki. Fasabbaha 'alaiha miqdara sab'ina alfasanatin. Kemudian bertasbihlah Nur Muhammad niki baca tasbih. Pira tahun kemudian baca tasbih 70.000 tahun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, oleh sebab niki di dalam wirid ijtima' niki diawali dengan pembacaan tasbih. Berbe tasbih wirid ijtima' niki subhanallahil khaliqil bari, subhanallahil azimi wa bihamdihi, subhanaman huwa muttali'u ya'lamu jawarihal qulub, subhana man yuhsi adada dzunub, subhana man la yakhfa alaihi khafiyatun fis samawati wal ard, subhanallahir raufil wadud, subhana man huwa fi uluhi danin wa fi dunuhi alin wa fi israqihi munir wa fi sultanihi qawi, subhana man yusabbihu lahu man fil bihar, subhana man yusabbihu lahu man fil ardil kifar, subhana man yusabbihu lahu bi kulli syafatin wa lisan. Niki doang wah lelah tenggih. Niki Nur Muhammad 70.000 tahun dan bertasbih. Oleh sebab niki tiang pelugum jamaah muhajirin tican amalan isi datok bertasbih. Oleh sebab ni yatirut ruan Nur Muhammad, yatirut asal pokok sumber tiang pelungguh terciptaan. Oleh sebab niki lamun tuah nyari tasbih rapat kanca Nur Muhammad.
becat bedait kanca Nabi mana-mana lek dalam ipi. Summa khalaqa mir'atal hayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sopok benda sak teparan naran mir'ah. Mir'ah niki artin kesene, kaca. Mir'ah cermin. Arab perbedaan sekedik antara dengan nina kanca mir'ah. Lamun dengan nina bahasa Arab mar'ah. Mar'ah lamun dengan nina bahasa Arab. Lamun kesene mir'ah, beda baris doang. Lagu pada kesamaan huruf-huruf besar lain. Oleh sebab niki jamaah bini demen berkesen sekedik-kedikan letama jo pawon berkesene, sugul jo kleah berkesene. Oleh sebab niki sunat dengan berkesene nggih. Nden hak jemaah bini doang. Jemaah laki masih sunat jauh kesene sak kecek niki hak bolet marak-marak dompet kebelik nggih. Lagu lamun jemaah laki jauh kesene tercuriga ni si sebini. Andai bapak am jauh kesene. Sunat jauh kesene, sunat jauh serang. Saingan kembek Rasulullah niki kerang berkesene. Bukan berarti Rasulullah niki den rupawan lagu adit sak contohan tiang pelungguh madit sak tetap jadi dengan solah dengan sa sejendet kalah isi dengan dengan agama sak lain dengan Islam jo kroro ruan letak-letak dendek marak meniki nggih. Jarin laun jemaah bini senemam berbuka niki beli ruan pesaji belian selakiat serang kanca kesene. Isi pekalu-alun apa jauh kalu-alun ni arak kesene kanca serang. Saingan kembek sunat dengan berkesene. Dendek curigaan balik nggih. Sekedik-kedik tercuriga zaman makin niki. Makin baut ndek jauh kesene arah HP sin berkesene makin. Sulen berfoto, sulen berkesene. Arak demen berhapi solah niki ke solah-solah HP nggih. Kemudian Allah menciptakan kesene niki fawudiat bistiqbalihi falamma nazara tawus fiha rasuratahu. Kemudian di tahun berkesene mutiara putih berbentuk burung merak yang di dalamnya terdapat nur Muhammad iki mun kesene terus. Setelah berkesene rasuratahu yitan serminan lengon. Ahsana suratan solah lalu entan terciptaan si Allah Subhanahu wa taala. Fastahyi minallahi ta'ala fa'arika faqatara minhu sittu qataratin. Solah lalu ruan tan seriuk diriin lengon dan sara elik kesene niki kenges lileun kun Allah ta'ala. Tiang pelungguh marak lile elik lengon. Sang takut terbadek nggih. Dembani berkesene kembek. Kurang ingat senengat diri. Oleh sebab niki arak pepatah Indonesia niki buruk rupa cermin dibelah. Biasa namun arak monyet-monyet niki memilih ingat sili mut Quran kesene sak belik mun pelentong si monyet niki din terima ruan keadaan diri. Kembek kebayok ku ni. Nggih. Padahal dalam makhluk Allah niki selapun mulia makhluk Allah taala niki tidak ada sopok makhluk yang tidak mulia. Selapun mulia. Adapun arak sak terciptaan najis sisi Allah Subhanahu wa taala niki ndek karena hina akan tetapi ta'abbudi. Cara jamaah niki anjing tapi bahasa sasak anjing niki basung lah nggih. Nyempateun terjadi ni. Arak sopok basung liwat berembasan kaca sopok wali berpasangan wali niki Syekh Hasan Al-Basri. Menon yak berembasan kaca basung mun kokeh ruan jubah nadin sandik bakat isi basung niki. Dengan iradah Allah berunin basung niki. Mun dengah nisi wali niki sabaru niki mun pirengan unin basung ra. Ya Syekh Hasan Al-Basri waliullah muktawan entan menjadi wali lagu kembik mak sombong lalu kokeh-kokeh jubah madim sedik berkentur kanca awak sak najis mughalazah seni muktawan diri kentak najis mughalazah lagu najis senajis kaku najis mughalazah bau tersertuk dengan 7 kali basuhan campur kanca tanah lagu najis searak pun dalam mati dan bau tersertuk 1000 pitu rapih tanah. Oleh sebab niki dendek sak sombong lalu dakam sak jadi wali. Ya isiin basung niki mu terus nondokun Syekh Hasan Al-Basri nondok nangis ampura basung kendeng maaf ndek ka pehina lagu yen tak khilaf sak baru niki. Oleh sebab niki dengan sak jari wali niki harus petelang kesombongan hati
Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah selaku urun makhluk nenek searah elik bumi niki, maka penduduk langit akan mencintaimu. Jangka-jangka baso masih dit kanggo suuzon. Lewat baso milik julun balin mun pelentong. Din kanggo niki nggih. Basong niki dalam kitab Kasyifatus Sajak karya Syekh Nawawi Al-Bantani terbagi jadi dua. Basong sak kanggo tematik, kanca sak ndik kanggo tematik. Di man arak basong sak wajib tematik, di man arak sak kanggo tematik. Ini ki separan aran qalbun akur, yaitu anjing yang galak. Anjing galak niki kanggo tematik. Kanggo tematik. Lamun beganggu lamun tahun dik tematik jak siuhun. Siuhun. Lagu lamun anjing sak ndik galak haram tematik, termasuk terpelewas. Din kanggo. Niki jak galak jarin kakan manok, kakan sanapi sabun kakan ruan. Nggih tamu juk pawon macam benar niki jak baun tematik. Ndik wajib lagu kanggo tematik. Okay. Pokok arak ruan yang ngakok-ngakok berarti galak niki baun terpelewas. Ina entaun sili, anak entaun dendam. Inen basung ya girang ngakok lagu anak basung mun mati. Niki salah. Tidak ada dosa warisan. Istilahnya dinarak dosa warisan. Amak jari maling lagu anak kan jadi tuan guru at kembe meri anak dengan alhamdulillah. Seandainya inen ya galak, inen doang ya kanggo mati. Tersiuh nggih. Marantan dengan mati belencak makin berlebih hukum dengan mati belencak maut pahala mati belencak. Bait belencak niki kolok nilai landasan mau langsung teng tatak nggih. Den dek tak pelewas-lewas sering ngonek entar menyiksa. Lamun nyiksa belencak den kanggo. Sampun tiang laik bau tekek niki gede Abah Usman bau ni tekek sanjuri bahasa. Mukatur nilai abah ndik nabi sunat mati tekek kerja belencak. Tiang matur nilai Abah Usman. Maut jak pahala lagu arak di atas niki tepara naran rahmah lil alamin, yaitu kasih sayang terhadap penduduk makhluk searah elik bumi niki. Adik bayi lepas mani kak lepas lek judum nusola niki lek masih narak benes. Sampun tetenak si tuan guru lalu pitu belencak. Sampun narak tuan guru bertenak meniki. Teh jelo Senin net lalu pitu belencak ketemu pahala bisa. Arak nggih. Jadi belencak sambi perlu tematik searak li dalam pawon, sagirang nai, sagirang. Niki jak baun. Lagu dit kanggo siksaan nggih. Bait rantek langsung ili belum. Sulit nggih. Saya lagu seandainya tiang pelungguh berdua belencak mut langsung mati maut pahala 100 kebaikan. 100 baik lagu dituah tetenak si tuan guru gumana ya lalu pitu belencak merantar sapitu bala. Dina lagu sandim kayun jak gawe masih ni kembing-kembing. Maut pahala nggih. Maut pahala. Wah, bian niki nggih. Niki yang bisa tiang aturkan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Zikir dulu. Zikir nggih. Abah dia mantuk kan, pada mun dia mantuk nggih menjadi zikir sembahyang. Saya belu tugas tanya kita. Menilik jadwal niki jak ngisi doang ni narak kena zikir. Linggih bae niki. Zikir jak mula jak bawa tawat zikir nggih. Niki yang bisa tiang aturkan, kurang lebihnya seandainya narak napi ruan. Keraguan tiang pelungguh terhadap napi yang tiang sampaikan niki boleh tiang pelungguh ketuanan Malik ngusulan Malik ile abah-abah niki takut napi yang tiang sampaikan niki arak tahun keliru arak tahun salah, karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.